फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ। आज माँ सरस्वती पूजा सहित आज भैलेंटाइन डे। आज आनी को किसी सरप्राइज देवी आपर हूँ पुओ भी एवं स्कूल पलैब ना माँ आसे तो स्कूल बाहर कर ये मो पुओ साई शक्ति। भगवान माँ सरस्वती माँ को भल बुद्धि दियो, भल पाठ दियो। बहुत बदमाश ये चल देखो सांग मैंने ये है माँ जशोदा। जशोदा माँ ता पुओ को कान्हा को उठे केमती प्यार कर देख सांग मैंने आम लकी ये सका सका देखो ये लकी स्कूल जो रेडी हो तार 9टा बाजिला एवं स्कूल जो सर बाहरी रहा लकी स्कूल जीव ना ये आम भाउज टे आड़ न ये भाउज छिड़ा होती भैलेंटाइन डे भाई आनी संजो फूल फूल देवे गोलाप फूल ये भाउज रेडी बस ये सान भाउज भाई आनी राति गोलाप फूल देवे भैलेंटाइन डे ये आनी टे आड़ ना ये आनी की राति मुझे गोलाप फूल सरस्वती को पूजा आज भाई आज आम भाईर हूँ दुकान पूजा आज सुना दुकान पूजा आज कौ संख्याटा देव जो तो भाव जो भल लगे एत बड़ नु ये पाखटा पाखटा हाँ केते आसो से पैक कर दे देख देख सरस्वती पूजा को भैलेंटाइन डे सांग मैंने दिन 3टा बाजिला आनी आसिया टाइम हो प्राय आसुव बोधे जाता मुझे जिनस काली से किणिक आनी सरप्राइज देवी से जिनस भैलेंटाइन डे किसी तो देनी यहीटा सरप्राइज देवी चलो देखिए से आसी कौन कर पहुँचलानी कि ना देखा चलते 3टा बजला गाड़ी था पलिया भल जिनस आनी नौ ना भल जिनस कौन आनी गेस कर देखिए कौन आनी शाढ़ी कौन तो शाढ़ी ना तोर शाढ़ी पिंचा शाढ़ी कौन जिनस कौन नहीं आसी बिरी बरा आज आनी बिरी बरा खाई बिरी बरा आलू कषा आ कौन आ गोटे आनी टॉफी गोटे आनी 10 टंकिया खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया सामान से घर पलैला आगे कि जन कौन आनी से जानी सस्पेन्स अच्छे गाड़ी तार थुआई देखे से घर कौन कर खाइब कौन कौन खाइब चॉकलेट खाइब ना किटकैट खाइब ना कौन खाइब कह खाली गोटे कि बाहर जान तो केबे मन खेल थिला हापी भैलेंटाइन डे से तो झील पुओ सब भैलेंटाइन डे सब प्रपोज करते मैरेज पर्सन के करते मैरेज पर्सन भैलेंटाइन डे ना अच्छे ना कौन कहलु माने अच्छी दवा पड़े मन करते लोक बस ना समस्ते कौन भैलेंटाइन डे करते भैलेंटाइन डे से दोसा गोटे तो से दोसा भल लगे मत अच्छा बोला आउ कौन तो छाड़ नहीं आस कौन चॉकलेट नहीं आस भैलेंटाइन डे मन सुखे दो सांग मैंने से ना ही पलि सेपट रोषे घर को जाए कौन आनी देख गोटे शाढ़ी आनी से आस्ते आस्ते लुचे सांगे सांगे रही हाँ बात आड़ न गोटे पानी पीदे आस जीव रोषे फुषे कर सब सारी छुआटा खटी खाटी मुँह सब कला पड़ जाए देख मुँह कला पड़ जाए खटी खटी कला पड़े ना
ସେଟା ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେଉଛି, ଖଟୁଛି ବହୁତ ଦୁଃଖ। ମୋର ଗୋଟେ ଘର ପାଖକୁ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ପଇସା ପତ୍ର କିନ୍ତୁ ସର୍ଟ ଅଛି, ଆଉ ସେ ଘର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସରିଲା ପରେ ମନ ଟିକେ ଖୁସି ହେବ। ତା ମନ ବି ସେଇ ଘର ଭାଗିବା ପାଇଁ ଭାରି ଚିନ୍ତା ରହୁଛି। ସେ ଏବେ ତୋ ପାଇଁ କିଛି ଆଣିବି, ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ ତୋ ପାଇଁ କିଛି ଆଣିନି, କ'ଣ ଆଣିବି କହ? ଭଲ ନା, କିଛି ନ ଆଣିଲେ ତ ମନ ଚଳିବ ତ ନା ମନ ଦୁଃଖ ହେବ? କି ଦରକାର ନାହିଁ ତ? ହବା ଟିକେ ଖାଲି ଶାଢ଼ୀ ଆଣିଛି ହେଲା, ଦେଖ नहीं ନିଜେ କାଢ଼ିକି ଦେବି। ହଁ ଭାଇ ଶାଢ଼ୀ ଖାଲି ଶାଢ଼ୀଟେ ନେଇ ଆଇଲି ଆଉ, ଶାଢ଼ୀଟା ଚଳେ ତ ଡେଲି ୟୁଜ୍ ପାଇଁ। ସେ ଗୋଟିଏ ଆଣିଛି ଚଳିବ ତ? ନା ମନ ଦୁଃଖ ହବ? ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ଶାଢ଼ୀଟା? ଭଲ ଲାଗୁନି? ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ମନ ଦୁଃଖ ହେଉଛି? ଆଉ କ'ଣ ନବ? ଶାଢ଼ୀ ହେଇଯିବ ତ? ଲାଗେ ଦରକାର ତାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି ଶାଢ଼ୀ ଆଣିଥିଲେ, ଶାଢ଼ୀରେ ତା ମନ ଖୁସି ହେଉଛି। କହିଲା ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ସେ ଗୋଟିଏ ଶାଢ଼ୀରେ ମନ ଖୁସି ମୋର। ଏଇଟା ଦେଖ, ଏଇଥିରେ ଦେଖ କ'ଣଟା ଜିନିଷ ଅଛି ଦେଖ। ଖୋଳିଦେଲେ କାଟିଦେଲେ, ସେଇଟା କ'ଣଟେ? କି ଚୁଡ଼ି? କି ଚୁଡ଼ି? କେତେ ଆଉ କେତେ ଟଙ୍କା ନେଇଥିବ? ହେଉଛି ନା ତୁ ହଉନି? ସେଟା କେତେ ସାଇଜ୍ କର? 2-4 ନାହିଁ, ମୁଁ ତାକୁ କହିଥିଲି କିନ୍ତୁ 2-4, 2-4 ତ ହେଇଯିବ। ଦେଖିଆ ହାତ କେମିତି ନାଇଲା? କ'ଣ ଖାଲି ଶାଢ଼ୀଟା ଆଣିଥିଲି, ସେଟା ଗୋଟେ ନେଇଗଲେ ଏକ୍ସଟ୍ରାଟେ ଆଉ। ସେ ଦେଖୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ହାତକୁ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜରେ ଅଛି। ଆଉ କ'ଣ କହ? ଆଉ କ'ଣ କହ? ହେଇଗଲା ତ? ମନେ ଖୁସି ନା? ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେରେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଫ୍ୟାମିଲି କ'ଣ କହିବୁ? ନା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ମାନଙ୍କୁ ତୁ ଖୁସି ହେଲେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଖୁସି କର? କ'ଣ କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ମାନେ? କ'ଣ ସମସ୍ତେ ସାଗରାନୀ ବ୍ଲଗ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ ଆମ ବ୍ଲଗ୍ଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସେ ଏବେ ପିନ୍ଧିଦେଲା, ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିଲା, ଶାଢ଼ୀଟାକୁ ରଖିଦେଇଛି। ଆଉ ତାପରେ ହେଉଛି ଟିକେ ଉପରକୁ କାଢ଼ିଲି, ହାତ ଉପରକୁ ସେ ହାତ ଦୁଇ ହାତ ଦେଖେ, ଆଉ ଦୁଇ ହାତରେ ସେ ଏରକମ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆନେ କୋଉଠି କ'ଣ ଭାତ ବାଢ଼ିବି? କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲୁ? ବାଃ କିଏ ବି ଛୁଆଟା ଦେଖିଆ। ହଁ ଶାଢ଼ୀଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ସାଧା ବାରିରେ କେମିତି ଗୋଳେଇ ଗାଳେଇ ଖାଇଦେବେ। ଟିକେ ଖାଲି ନଜର ପକାଇଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଲୁଚି ଲୁଚି କ୍ୟାମେରାଟା ନେଉଛି, ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନେଉଛି। ଦେଖିବା କ'ଣ ସବୁ ଖାଉଛ? ଦେଖିଲେ ଆମିଷ ନହେଲେ ବାବୁଙ୍କର ଖାଇବା ହଉନି। ନା କିଛି ନା, କିଛି ନା। ନା କ'ଣ ଖାଇଛ? କ'ଣ ଖାଇଛ? ସାଧା। ଏଇଟା କ'ଣ? ଅଣ୍ଡା ଆମଲେଟ୍। ଅଣ୍ଡା ଆମଲେଟ୍। ଅଣ୍ଡା ବି ସାଧା।